Jotono Hambai Mia 31st May 2021 Tripura State Government ni Additional Secretary Diriang signature Rui Kaisa memo Diklaika a memo Rajya Sarkar Saka the nominated Village Development Committee ADC Gothon Klairimani 587 Village Development Committee Sing ADC Ro Katal or Administration Paimani Pore Gothon Klaijakmano Borok Sao legally abo Chaya abo illegal abo kuno rules sokari Sing Saran Musumu state government no ADC, it means it is 6th schedule, Autonomous District Council, Rajya Sarkar ni tolani kuno kaisa institution yabo, bo ekta autonomous, independent kaisa institution. State government ADC ni internal kuno matter interfere klaimanya. Bo bini Rajya Sarkar ni samung bosalu bimano, but whatever notification, chini rules, regulations, declare claimani, announcement claimani, bono interfere claye, palta kuno notification rinani, abo state government ni kuna actiaro kure. The state government administration must know about it. Top IAS officers, Tripura civil service officers, legal experts, you all must suggest the government of Tripura that state government or any other government, intentionally or non-intentionally, they cannot directly interfere in the matter of Autonomous District Council. Because Autonomous District Council itself is a constitution. Orochen 163D rules no use klaye samungo panangai village development committees and gothon ma klaika nor joton chu je March maso jokon elected village committee ni mead pai thanga aro koek mas borok administrator chongai village committee no tabu BJP ebong IPF tini sarkar chalobito Aro Jonagon ni kuno kok sajaglia, Jonagon ni kuno voice career, elected kuno government, kuno administration, ADCO karini bagai, Rajya Sarkar bini muchungti administrator riklaika. But now, the Pramotha jokon power of haike ADCO, now we can exercise the rules and regulations, power, act, whatever is within 6th schedule area. Apuno sang klaiman hoy Constitution distinct like 163 dino tui chini CM is empowered to form any kind of committee. 1993 obo ahi klaino Tripura Rajya ho village committee gothon klaijaka. Year 2000 obo village committee gothon klaijaka 163 D rules no use klai ebong mono tui State government jokon chungnong ka chini koekta boktobyo dongo chungbai ma salainai उपमुख्यमंत्री ni kebino o ADC ni village development committee no rugui দুই বার বৈঠক ka prothom বৈঠক borok saka jongno je this village development committee money power and function advisory nature arotoni Abuni borono jeng kaisa correction nam botuka boroni request no sangmani apan sangamo kintu sang borokni borokwe halok kahambo tongna ni bagi we don't want to go in any kind of confrontation with the state government halok kahamni bising tongai borokwe yak by yak tonglai no sang samung tangnan bagi sang kaisa correction nam to correction nam sang saka the village development committee bo
आ विलेजो जे सामुं रंगो मनिटरिंग खाइमान्नाय एवं विभिन्न प्रोजेक्ट प्रपोजल रिमान्नाय विलेज सेक्रेटरी नो सजेशन रिमान्नाय टाइम टू टाइम मीटिंग खालायाबानो once in 15 days ग्रामनि विलेजनि बर'ग्रुपनि स्वार्थ संश्लिष्ट मामलानो तुयै कक सालायमान्नाय ब सामुं खालायजाकनाय आमनो प्रस्ताब रिमान्नाय जों हाइक्लाय कैसे करिजान नाम तो बुं साका जे ओ विलेज डेवलपमेंट कमिटी नो टाइम टू टाइम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अथॉरिटी बरनो गाइड खालायनि लरो ताम साया तंखाबाय इनि जों स्टेट गवर्नमेंट नो सारन मुजुं नरक जतबार जों बै डिस्कशन नायखौ जों डिस्कस खालायखाय नरक जानायमा जों आबनो साकावके मो एडवाइस सिमिसे खालायनाय मनिटर सिमिसे खालायनाय কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত বরক নাহার গ্লাক সঙ্গাবো সাকা তারপরেও এইভাবে স্টেট গভর্নমেন্ট মিয়া কাইসা মেমোরেন্ডাম রবই অব আহিকলাই মো ইলিগেল মো লিগেল ইয়াহিন সামানি जों ताबुक सिनि थानि जोंबो आइन गाहामनो सिउ जों आइन सिउइनो आइननि बिसिंथिनो अमनो खाव जों ताबुक स्टेट गभर्नमेन्टनि मो मेमोरेन्डामनो चैलेंज खालाय जों कोर्टआव थांनाय एवं चीनी जरा एडीसी बिसिङाव थांनाय ताकुते बुहुक संग्रह गोबां तिनि प्रश्न आजायजाक बंबखाव अमनतै गोबां प्रश्न खायनायनि कोनो दरकार गरे राज्य सरकार सम्पूर्णभावे आं साव बरंनि एक्टियार करे किन्तु बरं जोरपूर्वक कमनो और एडीसीनि सामुंखुमुंनो बरं इंटरफेयर खालाय दं एवं मन तुयजों कोर्टआव चैलेंज खालायनाय कोर्ट विल डिसाइड नम्बर 1 नम्बर 2 जों दाक्ति खालाय इलेक्शन बखायदिन साखाफोर जों बुटो जिदिमान परेबो विलेज कमिटी तो जतन एडीसी बिसिं एडीसी नि फातार है पंचायत तो जों कोनो धरनेर रुल्स प्रयोग खाय कोनो विलेज डेवलपमेंट कमिटी बा पंचायत डेवलपमेंट कमिटी जों खालाया राज्य सरकार नि तामो हेडेक एडीसी बिसिं जों बुट जिदिमानि परेबो बर विलेज नि क्षमता चिन्तानि रिनान नाया तामो कारण दिने आं मुइतु खालायनान मुजुंगर राज्य सरकार नो बा त्रिपुरा राज्यनि जारा शिक्षित गण्यमान्य व्यक्ति যারা লিগ্যাল এক্সপার্ট বুদ্ধিজীবী বড় সারান মুজুঙ্গো দ বাংলাদেশ তো আইনিও খাগি পাকিস্তান তংপুরো 1971 আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ খাইমানি পরেব তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তাননি যে শাসক পাকিস্তাননি শাসক আইয়ুব খান নিনি আওয়ামী লীগ ন ক্ষমতা হস্তান্তর খাইয়ানি বাগিনো কিন্তু 1971 भारत युद्ध खालायै 30 लक्ष बांग्लादेशनि बरग्रक शहीद खालायै आरो शहीद दोंनि तिनि बांग्लादेश एक नतुन राष्ट्र जन्मंगा आं राज्य सरकारनि कर्णधार रं सानान मुजुंगो जिनि हास्तेनि जिनि ताकुते बुकसं सानान मुजुंगो এইভাবে যে তিনি রাজ্য সরকার এডিসি যা খাইনান মুजुंगो আবনো বাধার ইমান বাগিন কিন্তু তিনি तिप्रालेन ग्रेटर तिप्रालेन आहिरोगि दाबी कासाई फैबायते बिनि बागै ताकुब्रो मनि सल्यूशन तखनै थागिनाय जखन जों ग्रेटर तिप्रालेन माननाय हेते एवं ग्रेटर तिप्रालेननि जे विद्रोह जे आंदोलन आबो किन्तु राज्य सरकार दिमो केबेंनि बिसिंतिनो किन्तु चेंजाकनाय हेते जों खाबायना कोनो कक करे एकदिके जों कोर्टआव लड़ाई खायनाय एवं कोर्ट चिनि पक्षेनो राय दिनाय आबो चिनि कन्फिडेंस दङ कारण जों आइननि बिसिंथि खालायबाय बंनि कोनो एक्टियार गरे तारपर बरक खालाय जों बरक बाय कक सालायखा एक दफा दुई दफा आलोचना खालाय कक पाइले जाकनि बिसिंग पर्यन्त दिनि बरक कर हाइक्लाय जे একটা मेमोरेंडाम तिखलायमानि ओ दिदि आंनि बिसिंथि हम सम्पूर्ण आपत्तिकर आपत्तिजनक एवं मन बिरुद्धे जों स्ट्रं स्टेप नाहरनान बागै जों चंलाय दं कोनो वानाना करे एवं যারা তিনি বেআইনিভাবে যে কোনো কিছু এডিসি বিচিং খাইনে নাইরলো আইয়ুব খান বাই আওয়ামী লীগনি শেখ মুজিবুর রহমাননি কগনাং মুইদু ক্লাইদন মুজুম বড় কাসুগি দংলাক जोंबो आसुक दंलाक आंदोलन चलने विद्रोह चलने चिनि नाहारमुं चिनि सम्पूर्ण स्वतंत्र कायसा राज्य गठन खायना आबो नाङै दंखायते ताङै नां तिनि जारा जोंनो गसेया बरग्र
बरबो निश्चय बुजिनाय ताङै अम ग्रेटर तिप्रालेन नाम दाखुब्रक दिनिन बागै मुसुकनो चिनि नेक्स्ट जे डिसिसन दं जों टाइम टू टाइम प्रेस नि बिसिंथि फाय जों फास्टेनि दाखुबतै बुसंनो जों सानो हामबाय